Panoorin nyo ito mga idol, Pinoy minaliit sa Mexico dahil bading, binugbog ang champion na Cobra ng Mexico. Sentado. Dice que todas las cooperaciones de golpes que le tiró ahí Armando Cobra Santos, pero... Tunay na labanan, balitang boxing, pag-uusapan. Sa mundo ng boxing, hindi lahat ng mandirigma sinusukat sa laki ng katawan. Yan ang puwersa na taglay ni Mark Magnifico Magsayo. Bagsak na naman! May mga mukhang simple, payat, tahimik, at minsan pa nga'y minamaliit dahil hindi nakakatakot ang dating. Katulad na lang nitong ating kababayan na dumayo sa Mexico at ipalapa lang daw sa kanilang champion. Isa na rito ang nagmula sa angkan ng mga matatapang sa Compostela Valley sa Mindanao. Si Roylo Goles, isang WBC Asian Minimum Weight Champion. Isang southpaw na kilala sa bilis ng paa, matalim na counter, at walang takot makipagbakbakan kahit sa teritoryo ng kalaban. Sa labas ng ring, mahinhin, simple, tahimik kumilos at hahalikan ka muna bago bugbugin. Sa oras na tumunog ang bell, parang ibang tao ang lumalaban. Biglang bumibilis ang galaw, mahirap tamaan, at bawat suntok may kasamang peligro. Dahil sa kanyang estilo, marami ang nagsabi na kuha niya ang galawang Manny Pacquiao. Matapos magpakitang gilas sa Pilipinas, dumating ang pinakamalaking pagsubok sa kanyang karera. Lumipad ang kanyang kampo sa Mexico, isang bansang kilala sa matatapang na mandirigma. Doon niya hinarap ang Latin American champion, ang Mexican Cobra, na si Armando Santos para sa WBC United States Flyweight title sa Reynosa, Mexico. Pero bago pa man magsimula ang laban, maliit na agad ang tingin nila sa Pinoy. Binastos na agad ito sa pagtawag pa lang ng pangalan. Filipinas, Roylo Goles! Kesyo mahina raw, hindi mukhang fighter. At gawin lang daw itong pampataba para sa Mexican champion. Naganap ang laban sa Reynosa, Mexico. Bago yan, pa-like at subscribe na lang kasama ang bell. Malaking tulong yan sa aming mga content creator. Sa pagbungad ng unang round, nag-aabang ang mga Mexican fans sa pagbagsak ng ating Pinoy. Ngunit agad pinahirapan ni Goles ang Mexican champion. Southpaw kontra Orthodox. En la derecha por parte del mexicano. El filipino con un muy buen movimiento de cintura, por poco queda sentado. Dice que todo... At hirap basahin ni Santos ang galaw ng Pinoy. Mabilis pumasok, mabilis lumabas, at bawat counter, malinis ang tama. Dice que tocó como 5. Luego se sigue riendo, recibe y se ríe, recibe y se ríe el filipino. Extraña estrategia de este filipino. Sí. Sí, con la guardia abajo. No hubo el bailecito de cintura que hizo el filipino, ni tampoco la sonrisa de esta. Round 2, lalo pang uminit ang laban. Parang multo kung gumalaw si Goles. Biglang nawawala sa harap. Tapos maya-maya, may kasunod na kombinasyon. De Fox Deportes, @Fox Deportes. Estamos en Twitter, en Instagram también, Fox Deportes. Habang tumatagal, lalong naiinis ang Mexican champion. Forma su estilo de pelea porque su guardia no está bien puesta arriba. Derecha por parte de la Cobra Santos. Round 3, sinubukan ni Santos atakehin si Goles. Gusto niyang durugin ang Pinoy sa harap ng sarili nilang crowd. Pero kahit anong pilit niya, hirap siyang makahagip ng malinis na suntok. Empezó muy bien este round, conectando buenas combinaciones. Filipino. En la combinación cabezazo, hubo cabezazo. Trabajado bien esa cortada. No es muy grande la cortada, pero sí tiene hay una herida en la ceja izquierda. Izquierda ahí, buen jab. Sí. 1-2. Otro más. 1-2. Y lo sintió, parece que lo sintió. Filipino. Es el mexicano. Suena la campana. Si Goles, kalmado at disiplinado, kontrolado, at bawat counter, ramdam ng Mexican. Se quitó varios golpes moviendo la cintura, pero hasta ahorita ya no ha usado ese movimiento de cintura que estuvo usando. Muchísima de recta también. Sí, y ahí lo hizo. Sí, su guardia siempre bien puesta, su jab. Poder, un golpe pleno de la Cobra Santos. Va a poner... Juez B, 40-36. Juez C, 30 y tantos, el mexicano. Sí. Entonces, después del cuarto asalto, la pelea 39-37, 40-30.
Llamando la atención ahí el filipino. Habang lumalalim ang bakbakan, lumalakas din ang sigawan ng crowd. Hinihintay nilang bumagsak ang Pilipino. Pero hindi na tinag si Goles. Kahit nasa bakuran ng kalaban, lumalaban siya na parang siya ang may hawak ng momentum. Por parte del mexicano, izquierda-derecha. Parecía que se fuera a caer. Sí. Es el puño. Suena la alerta de 10 segundos. Ahora sí lo está sintiendo. Pagsapit ng round 7, dito naging mas agresibo ang Pinoy. Mas mabilis ang combinations. Mas matapang ang pasok. La guardia de la guardia del Cobra Santos está bien puesta y también tiene un buen movimiento de cintura. También se quita los golpes moviendo la cintura. Y golpes que sintió. Sí. Sí. Mucho más de lo que deberían recibir. Suena la campana. Y sigue también conectando porque, fíjate, sí, ahora buscando la A Roylo de Fénix. ya ese peso ya. Hace 13 años que ya no me olvidé de ese peso. Mira, filipino. Eso, ahí está el izquierdazo. Sí. Pero biglang, isang controversial na eksena ang yumanig sa laban. Nagbigay ng count ang referee kay Goles at maraming nagtaka. Walang malinaw na suntok. Walang matinding tama pero nagkaroon ng bilang. Dito naramdaman ang kampo ng Pinoy na hindi lang Mexican champion ang kanilang kalaban gabing iyon. Kaya sa mga sumunod na round, ibinuhos nila ang lahat. Ayaw nilang ipaubaya sa scorecards ang kapalaran ng laban. Estaba recibiendo y además puso el guante en el piso. Cuando un boxeador toca el piso con el guante, inmediatamente le dan cuenta de protección. Sí, aunque no estaba la... A ver si no está realmente maltratado. No se ve que... Mira, este golpe durísimo, fuerte, pero no. Como Uy, si mira el nada. filipino. Lo motivó, Sacó madre. la ese golpe. bicicleta. Mire, mire. Le pegan golpe fuerte ahí por libra. Buena izquierda, pleto. Otro más para la Cobra Santos. Hombres, en boxeo. Muy buenas peleas que dan y dejan todo también arriba del ring. Daniel, cuando se pierde el título mundial, da muy duro. Muchas veces deja más experiencia una derrota que un triunfo. Un triunfo le da a uno la confianza de seguir adelante. Muchas veces lo hace uno recapacitar, pensar lo que hizo uno mal en la pelea y pues contar mal, por decir. Ahora me ven más fuerte en los sparring que he hecho, sparring y... Final round, patuloy ang galaw ni Goles. Patuloy ang combinations, patuloy ang malilinis na counter. Gusto niyang tapusin ang laban na walang pagdududa. Pero nagpakita din nagtibay ang Mexican Cobra. De que tratar de boxear en esta última vuelta, el filipino necesita un knockout para llevar necesita suficiente. No lo puso mal, nomás sintió el golpe, pero no lo puso mal. Pero ha sido una buena pelea para la carrera. Es un deporte de golpes y pues hay que pelear, hay que subirse al ring a pelear en serio. Intercambio sobre el final, va a terminar, suena la campana. Matapos ang mainit na aksyon, kampante ang kampo ng Pinoy na sila ang panalo sa laban. Ngunit parang ibang laban ang pinanood ng mga judges, lahat pabor sa Mexicano. Natalo si Goles by unanimous decision. Ano naman ang inyong score sa laban? Ibahagi na lang sa komento at isama ang inyong lugar para malaman natin saan umabot ang suporta ng mga Pinoy sa ating mga boxer. Lagi niyong sundan, huwag magpapahuli. Pag-usapan ni bakbakan, balita niya at laban. Mga Pinoy na di nagpapagapi. Salamat sa mga suporta na lagi nandyan.